Good afternoon to all of you. Once again, I am here. So, in the last class, we had discussed some of the topics from this chapter, that is sound, from 9th standard. Once again, I am here just to see some of the topics, just to discuss some of the topics. Aji just ami সেইদিনা যোনটো থাকি গৈছিলে লাষ্ট ভিডিঅ'ত যোনবোৰ টপিক্স থাকি গৈছিলে সাউণ্ড চেপ্টাৰৰ আজি আমি সেই টপিক্সৰ ওপৰত অলপমান ডিছকাছ কৰি চাম সো टॉपिक्सबुर होइसे क्रेस्ट ट्रफ वेवलेंथ एंड द टाइम पीरियड व्हाट डज इट मीन क्या है इसका मतलब इसको हम लोग विस्तार में समझेंगे छोटा करके डेफिनेशन को जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन दैट डे आल्सो ओके सो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव क्रेस्ट व्हाट डज इट मीन इट इज द पीक ऑफ द कर्व कभी भी जो साउंड का वेव है साउंड और वेव टू जुंटू पीक सबके टॉप मोस्ट जुंटू ये जो ऊपरी वाला जो लेयर है उसको ये जो टॉप मोस्ट पार्ट उसको हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू इट इज द पीक ऑफ द कर्व ये जो कर्व है ना क्रस्ट ट्रफ लाइक दिस ओनली इट मूव ऑन ओके ये साउंड का जो वेव है ठीक है वो वैसा करके ट्रेवल करता है सो সেইকাৰণে আমি কি ইটো যোনটো আপাৰ মোস্ট লেয়াৰ হয় আপাৰ মোস্ট পাৰ্ট হয় এটোক আমি কি বুলি কম ক্ৰেষ্ট বুলি পেনে কম नेक्स्ट वी हैव ट्रफ इट इज द क्रस्ट ऑफ द ट्रफ क्रस्ट मतलब सबसे जो बॉटम में सबसे एकदम डाउन टू अर्थ वाला जो लेयर है उसे हम कहेंगे सो यही लेयर जब आपका जब नीचे जाता है उस लेयर को उस वेव को हम कहेंगे ट्रफ ओके इज दैट क्लियर क्रेस्ट बुझी पालो আমি কি বুলি কই ইট ইজ দ্য পিক যেতিয়া হে वेवটো যেতিয়া ওপৰত যায় ঢোৰ দৰে হয়নে তো হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ক্ৰেষ্ট বুলি কওঁ আৰু হেতুৱে যেতিয়া আকৌ তলত নামি আহে লাইক আ কম্প্ৰেഷൻ ৰেয়াৰফেকশন যেনেকৈ আমি পঢ়িছিলো হয়নে সো হেতুক আমি কি বুলি কম ট্ৰপ বুলি কম ওকে नेक्स्ट वी हैव द वेवलेंथ वेवलेंथ मतलब क्या है वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ द वेव मतलब अगर मैं आपको बोलूं वेवलेंथ क्या है दो सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर ट्रफ का बीच का जो वो डिस्टेंस जो लेंथ है वो है आपका वेवलेंथ माने যদি মই কও a পয়েন্ট 2 পৰা লৈ পিনে a পয়েন্টৰ লকে যোনটো লেন্থ হ'ব এটো হৈ যাব ল্যামডা যদি মই কও वेवलेंथক जैसे कि हम डिफाइन करूं सो इटू हो जाता है वेवलेंथ या फिर अगर हम लोग बोलूं इस ट्रफ से लेकर यहां तक इसका बीच का जो डिस्टेंस है इसका बीच का जो लेंथ है वो हो जाएगा इसका वेवलेंथ ओके सो हे कारण मैं यहाँ लिखी तो वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ द वेव इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू Okay, next we have the time period. What does it mean? Time period माने की होय आमी जति इटु অলপমান চাও the time period the time taken for one complete oscillation इटु অলপমান ভালকে বুজিবা the time taken for one complete oscillation ठीक है complete oscillation होने में जितना टाइम लगता है through a medium is called a time period बुझी पाना है सर है ना समझ में नहीं आया फिर से समझा रहे the time taken for one complete एक ओसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वही है उसका टाइम पीरियड मतलब ये देखो ये अगर ये वेव है सपोज इटू इट क्रस्ट এটা যিকোনো এটা वेव কোনটো ফরমেশন যায় compression rarefaction CR in this formation only it goes on like this only isn't it so उसी में अगर मैं बोलूं क्रेस्ट और ट्रफ लाइक क्रेस्ट होता है फिर ट्रफ फिर क्रेस्ट ट्रफ लाइक दिस ओनली इट गोज ऑन अब यहाँ पे टाइम पीरियड का मतलब क्या गया है एक कंप्लीट ओसिलेशन सपोज वो वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से जब तक इस पॉइंट में फिर से वापस नहीं आ जाता है ये इसका एक कंप्लीट ओसिलेशन होगा तो ये कंप्लीट ओसिलेशन होने में जितना टाइम लगता है उस पीरियड को ही हम कहते हैं टाइम पीरियड ओके द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ओसिलेशन थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड और हेकारणे মই ইয়াতে কি লিখিছো टीपी বুলি মানে না जस्ट शॉर्टकट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हेकारणे এনে के लिखिছো अब आप लोग ये भी हो सकता है सर ये इनिशियल पॉइंट से ही काउंट किया जाएगा क्या नहीं ये इनिशियल पॉइंट से ही सिर्फ हमेशा काउंट नहीं किया जाता है कोई भी ओसिलेशन एक कंप्लीट ओसिलेशन होना है सपोज मैंने यहां से लेकर यहां तक गिना आप लोग क्या कर सकते हो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भी गिन सकते हो है कि नहीं ये कंप्लीट ओसिलेशन हो रहा है कि नहीं यहां से लेकर यहां पे खत्म हो रहा है सो वो ये कंप्लीट ओसिलेशन होने में जितना टाइम लगता है ओके टू कंप्लीट वन ओसिलेशन थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड आई होप these three topics would be understand to all of you all of my students okay if still you have any kind of issue regarding all these things you can comment it out okay आप लोग कमेंट कर सकते हो पूछ सकते हो okay so next okay so the next topic we have is sound needs a medium to travel
अगर मैं बोलूं साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है, किसी भी साउंड, कोई भी साउंड, मतलब कहीं पे भी इसको कुछ मीडियम चाहिए होता है. मीडियम इज लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस. उसको मीडियम का जरूरत होता है ट्रेवल करने के लिए. कैसे? लेट्स हैव अ लुक. सो हियर आई हैड रोट sound needs a medium to travel. The vibration in tuning forks transfer the energy to the water particles. This shows that the sound travels by the disturbing the particles of the solid, liquid and gas. In the last class we had discussed, हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया था कि you will get one experiment in class 9 in this chapter that with the help of tuning forks you have to hit with each other. দুটা tuning forks ল'ব লাগিব তোমালোকে, যাক তোমালোকে strike কৰি পিনে when you dip it into the water या फिर बीकर में जब पानी रहेगा, जो बीकर में आप लोग के पास पानी रहेगा, जब उस ट्यूनिंग फॉक्स को हिट करके आप लोग जब उस पानी के अंदर में डिप करोगे, देन द वाटर पार्टिकल्स विल बी स्प्लिट इट आउट, राइट. सो बाय दैट हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या समझ में आता है, सी द वाइब्रेशंस इन द ट्यूनिंग फॉक्स. जितने तुम्हारे स्ट्राइक करिसा देन देयर विल बी अ वाइब्रेशंस इन द ट्यूनिंग फॉक्स, राइट. जितने तुम्हारे स्ट्राइक करिसा दुटा ट्यूनिंग फॉक, जरूरी है ये वाइब्रेट होगा उसमें. किसमें? ट्यूनिंग फॉक में. वो एनर्जी क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है कहां पे? वाटर पार्टिकल्स में. और यही चीज, दिस शोज दैट साउंड ट्रेवल्स बाय डिस्टर्बिंग द पार्टिकल्स. और यही चीज हम लोग को क्या दिखाता है? डिस्टर्बिंग द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वेयर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और अ गैस. ओके, एटू बुझी पाइसा? माने एटू मैं जस्ट एक कारणे बुझाबले कारणे लिखिसु जे कहीं पे भी किसी भी चीज को देखो, स्ट्राइक करने के बाद जब आप लोग वहां पे वाइब्रेशंस जब देखा है, और वही वाइब्रेशंस को जब आप लोग व्हेन यू सपोज टू डिप इट इनटू द बीकर, देन यू विल शो सम पार्टिकल्स आर, यू नो, water particles comes out of the beaker. So it shows that sound needs the medium, isn't it? Next we have the vibration can move from solid to liquid. Vibrations सॉलिड से लिक्विड कैसे करके मूव करता है, अगर इस टॉपिक पे हम लोग एक बार अगर बात करें, द ट्यूनिंग फॉक विच इज सॉलिड, বুঝি পাইছা? টিউনিং ফক যোনটো সলিড আছিলে, যদি তোমালোকে যেতিয়া তোমালোকে এইটো হিট কৰা, কি হৈ যায়? ভাইব্ৰেটস এণ্ড মেক দ্য ৱাটাৰ ভাইব্ৰেটস, जो कि লিকুইড है. বুঝি পোৱা নাই এতিয়াও? আৰু এবাৰ বুজাই আছো, ভালকে শুনিবা. দুটা টিউনিং ফক্স যিহেতু, যেতিয়া তোমালোকে টিউনিং ফক কি হয়? सॉलिड হয়. এই सॉलिड যেতিয়া আমালোকে স্ট্রাইক কৰিলো, কি হ'ল? वाइब्रेशंस হ'ল. और वही वाइब्रेशंस को अगर आप लोगों को देखना है, तब हम लोग क्या करता है, उस वाटर पार्टिकल्स के अंदर में धीरे से अगर जब हम लोग उसको घुसा, और वाटर पार्टिकल्स क्या है? वाटर क्या है? एक लिक्विड है. वही चीज यहां पे लिखा गया है कि द ट्यूनिंग फॉक्स जो कि सॉलिड है, वाइब्रेट्स एंड मेक द वाटर पार्टिकल्स वाइब्रेट, जो कि क्या होता है? वाटर क्या है? एक सॉलिड है. वाटर टू की হয় এটা লিকুইড হয়, আৰু ट्यूनिंग फॉक टू की হয় এটা सॉलिड হয়, হয় না? সো হেতু দি আমি কি বুঝি পালো? দিস শোজ দ্যাট দ্য ভাইব্রেশন ক্যান পাস ফ্রম ওয়ান মিডিয়াম টু দ্য আনাদার মিডিয়াম. এটু দি আমি কি শিকিলো যে ভাইব্রেশনস পাস করে এটা মিডিয়ামৰ পৰা আন এটা মিডিয়ামৰ লৈকে আমি ভাইব্ৰেশনছৰ থ্ৰুৱেদি মিডিয়ামটো পাস কৰা আমি দেখি পাওঁ. বুজি পাইছা তোমালোকে? সো এতিয়ালৈকে আমি কি গম পালো? সাউন্ড নিডস এ মিডিয়াম টু ট্ৰেভেল. সাউন্ডক মিডিয়াম লাগে ট্ৰেভেল কৰিবলৈ কাৰণে. পইণ্ট নম্বৰ 2 আমি কি শিকিলো? द वाइब्रेशंस कैन मूव फ्रॉम द सॉलिड टू अ लिक्विड. सॉलिड से लिक्विड जब वाइब्रेशंस के और हम लोग विद द हेल्प ऑफ द ट्यूनिंग फॉक एक्सपेरिमेंट वी कैन सी दैट, वी कैन ऑब्जर्व दैट when we supposed to hit the tuning forks with each other and dip it into the water particles, it will the water particles comes out. So by that we got to know that the tuning fork which is solid vibrates and make the water particles which is liquid. Water it's a liquid, water to liquid হয়, আমি সবে জানো, হয় না? সো এইখিনি বুঝি পাইছা তোমালোকে? যদি নাই পোৱা আৰু এবাৰ বুজাম, তোমালোকে কবা মোক খালি, হ'ব? সো ओके, नेक्स्ट वी हैव द पिच. पिच मतलब क्या है, विस्तार से जानेंगे. पिच मतलब that this depends on the frequency of the vibration. पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है of the vibration of the wave. If the frequency of the wave is higher, अगर उस वेव का अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हाई रहा, then we say that the sound is shrill or we say that high pitch sound. मतलब যদি ফ্রিকুয়েন্সি টু যদি হাই থাকে, পিচ টু হাই হব. যদি ফ্রিকুয়েন্সি টু লো থাকে, পিচ টু लो হব. কেনেকে? What are the examples of this? कढ़ाई को जब हम लोग किसी भी बड़ा, जब कारीगर एक मतलब बड़ा एक वो से जब आप लोग उसको खरोचता है धोने के लिए, जब उसको रगड़ता है, देन एक श्रिलनेस आवाज एक आता है विच इज क्वाइट हाईली पिच्ड, जिसको हम लोग कहते हैं, isn't it? और उसी चीज अगर उसी बीच हम लोग अगर देखते हैं, ऑन द अदर हैंड इफ द साउंड इज सेड टू बी हैव ए लोअर पिच, हाँ,
then it has a lower frequency of the vibration. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है lower frequency is equals to lower pitch. यहाँ पे अगर आप wave देख सकते हो, wave to যদি আমি ইয়াতে চাবলৈ যাওঁ বহুত distance to কি হয় between the two endpoints there are, it's a huge the gap between two endpoints are like little bit higher as compared to this one. The higher frequency, the higher pitch, बहुत speed से जा रहा है, मतलब क्या है, ये एक highly pitch वाला एक sound है. इटू बहुत हाईली पिच, जेनेके मैं কৈছিলো যে এটা সৰু বাচ্চা যেতিয়া চিঞৰে, एक छोटा बच्चा जब चिल्लाता है, when a small baby, when an infant baby shrill, that particular voice should be the highly pitched voice, isn't it? So that sound will looks like, the wave should be look like this because it's a higher frequency which will be equal to the higher pitch. And if we will talk about the lower frequency, so lower frequency, the pitch, it looks like this only. Lower frequency is equals to the low pitch sound, we can say that, isn't it? So now we got to know that pitch, it is only depends upon the frequency of the vibration. ये depend किसके ऊपर करता है? Frequency of the vibration पे. If the frequency of the wave is higher, अगर उस wave का अगर frequency अगर ज़्यादा रहा तो pitch भी ज़्यादा रहेगा. अगर उसका frequency lower रहा, then the pitch is also will be a lower pitch sound. Okay, or we can just say that the sound wave is a lower pitch sound, or we can say that the higher pitch sound. Is that clear to all of you? बुझी पाइसा এইখিনি সবে? So the next topic we have reflection of sound. Reflection of sound and reflection of light is quite similar. যদি তোমালোকে क्लास 8 और भालके पढ़ी सारे हैं, वो जब भी किसी सरफेस पे या फिर किसी सॉलिड पे या फिर किसी लिक्विड पे टकरा के, इट विल बी बाउंस ऑफ टू द सरफेस लाइक अ लाइट रेज. लाइट रेज की तरह ही ये बाउंस ऑफ होके किसी दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होके चला जाता है. पॉइंट नंबर 2 वी हैव, इट आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मैं কৈছিলো इटू also obey करे law of reflection of light. law of reflection of light কি বুলি কৈছিলে আমাক? law of reflection of light আমাক কি কৈছিলে? always incident ray is always equals to reflected ray, means the angle of incidence is always equals to the angle of reflection. and point number 2 में क्या था? अगर आप लोग क्लास 8 में अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छे से याद होगा कि incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane. You just remember this. Okay, so according to the law of reflection of sound, the angle at which the sound wave strike, according to the law of reflection of sound, the angle at which the sound wave strike the reflecting surface is equal. ये दोनों ही क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. बिकॉज ये सपोज मेरा आवाज किसी भी चीज, यहाँ पे आप किसी घड़ी को रख सकते हो, किसी भी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट को रख सकते हो. अगर ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस में टकराने के बाद जितना एंगल बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ this sound wave. Okay, याते तार पिছত की কৈছে, according to the law of reflection of sound, the angle at which the sound wave strike the reflecting surface is equals to the angle at the reflected. Both angles along with the normal lie in the same plane. ये same plane में ही टकरा रहा है, just like law of reflection of light rays, isn't it? According to the law of reflection of the light rays, we also got to know that angle of incident is equals to angle of reflection, and reflected ray, incident ray and the normal all lie in the same plane. Just like that, both angles along with the normal lie in the same plane. That is the only reason why I make this figure for you, so that you can able to understand that reflection of sound is just equal to the angle of it is equal to the reflection of the light. Okay, as we also know that reflection of light में क्या क्या बोला गया था, we also got we remember that. Okay, as in the last class you had already studied all these things, isn't it? Studied all these things, that reflection of light কি হয়, angle of incident কাক কোৱা যায়, angle of reflection কাক কোৱা যায়. so হিটু মতে দিয়ে আমি যদি ইটু পঢ়ো কি হয়, ইয়াতে both angles along with the normal lie in the same plane. वो same plane में तीनों ही आके सेम प्लेन में सेम पॉइंट में टकराता है, और यही है क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. सो दैट्स ऑल वी हैव इन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. आई होप I am able to make you understand this topic. If still you have any kind of queries regarding all these things, you may contact me. You can comment on this video, so that I'll make another video for this. Okay, if you have any queries regarding all these things. So next topic, let's see what we have. Okay, now we have to look into the difference between the reverberation and the echo.
বহুত ষ্টুডেণ্ট থাকে ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ছাৰ দুইটাৰ মেইনলি মানে দুটাৰ কনচেপ্টটো বুজি নাপাওঁ কাৰ কনচেপ্টটো ৰিভাৰবেৰেশ্যন আৰু ইক'ৰ because both are quite similar with each other, right? But still some of the students get confused regarding all these things. So we will get to know that what does it mean? Reverberation माने की होय? Reverberation मतलब क्या है? Reverberation किसे कहते हैं और वो कैसे अलग है echo से? Echo के कहने के बेलेग होय reverberation. Let's come. Okay, reverberation माने point number 1 आमी इटू साम. The prolongation of sound in a whole, even though the source of sound is cut off, is called the reverberation. मतलब the prolongation of the sound in a whole. सोर्स ऑफ साउंड कट ऑफ हो जाने के बाद भी जब वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जब लिसनर के कान में जब पहुंचता है जिते मैं कोई ऐसो कुआ हे कुआ पिसोटू जुटी आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द साउंड वेव इफ इट इज रीच इनटू योर ईयर देन दैट विल बी द रिवर्बरेशन. Okay, point number 2 what we have depends only on the volume of space and the quality of a room's finish. माने reverberation कार ऊपर डिपेंड करे reverberation depend करे तुम्हार केनेके है room to finishing केनेके होइसे because some of the auditorium, some of the cinema halls we got we can see that there are attached by sound absorbers, isn't it? Sound absorber laga thake auditorium mein hoy gol classroom jodi ami saw volume of the space ko kete depend kora goise depend only on a volume. Extremely sorry আজি বহুত বার রিটেক লব লাগা হৈ আছে কাৰণ মোৰ লৰাৰো গা ভাল নহয়. Okay, that is the only reason why I always used to tell you that, okay, just look into your figure, look into your body, look into your health. Health is very important. Nowadays आपका बदन ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है. যদি তোমাৰ ভালকে খাবা, ভালকে মেডিটেশন কৰিবা, ভালকে জিম কৰিবা, তেতিয়া হে you love yourself. First learn how to love yourself. Okay, मोबाइल में लगा हुआ है. Anyways, reverberation, it only depends on the volume of the space and the quality of the room finishes, as I had already discussed it with you. Point number 3, empty hall, classroom or auditorium. This will be the example of reverberation. Okay, so here we have one figure. When a person supposed to give a speech in the closed room, suppose it will be a classroom, auditorium or something like that. Okay, it will the sound will be, okay, it will be reflect after hitting on the surface. It might be possible that it suppose repetition of the sounds heard after it reflect from a distant surface. बहुत दूर से जब आप बहुत जोर से चिल्लाते हो, suppose example shouting in a valley or near a large hill and hearing your voice again. ठीक है, एक बड़ा एक वैली या फिर एक बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर से जब आप चिल्लाते हो तब आप अपने ही आवाज को क्या है कि डिस्टेंट सरफेस में टकराने के बाद आफ्टर हिटिंग योर वॉइस इन अ पर्टिकुलर स्पेस इट विल कम्स बैक एंड you can able to hear that, isn't it? etu tumaloke ako hunibo poa, so hitu hoise echo, or we can say that the 0.1 second के बाद जो साउंड आपको सुनाई मिलता है वही है क्या echo. ओके, उससे पहले जो है वो आप रिवर्बरेशन बोल सकते हो. ओके, बट एको मतलब क्या है? रिपीटेशन ऑफ द साउंड, वही चीज आप ही का साउंड आप ही को सुनाई मिलता है हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंट सरफेस. कब सुनाई मिलता है? जब आपको उस सरफेस में, जब वो वॉइस उस सरफेस में टकराने के बाद आफ्टर हिटिंग टू द सरफेस इट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड कम्स टू आवर ईयर, देन दैट विल बी द एको. ओके, ओके, लाइक अ किड्स I must tell you one thing that so many kids are nowadays are eating junk foods, okay, are eating unhygienic, unhealthy foods. Okay, please don't do all these things. Okay, be fit, be healthy, eat healthy, drink a plenty of water, so that because you have to prove a lot of peoples in your life. You have to prove yourself, you have to improve yourself. Okay, and for that you have to be healthy. हमेशा हेल्दी खाना खाइए आप लोग, हेल्दी चीजें करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, वर्कआउट करिए, मेडिटेशन करिए. ओके, सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे, नो, इट विल नॉट वर्क. ओके, नाउअडेज बीइंग अ गुड फिजिक इज ऑलवेज अ मैंडेटरी, because nowadays it's very challenging for all of us to compete with others, isn't it? So I just want to remind you that you have to work on yourself in a physique also. अपने फिजिक पे ऊपर भी आप उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप पढ़ाई के ऊपर या फिर किसी और चीज के ऊपर, डांसिंग और वी कैन से दैट एनी को करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर आप जितना ध्यान दे रहे हो उतना ही आप फिजिक. मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू दैट डू गो एंड जॉइन फॉर अ जिम. नो,
इट्स नॉट लाइक दैट। घर में ही आप अच्छा से वर्कआउट कर सकते हो, होम वर्कआउट कर सकते हो, यू कैन डू द मेडिटेशंस, अच्छा अच्छा चीज आप खा सकते हो, दैट you have to be fit. You have to be fit for the further days, for the upcoming challenges in your life. Okay, and one more thing, being love yourself. अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा स्मेल करिए, अच्छा 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 लोगों के साथ घूमिए, अच्छा बातें करिए, स्प्रेड सम गुड वाइब्स, सो दैट ओके आप जहां पे भी खड़ा हो उसके आपके 100 मीटर के रेडियस में कि आप अच्छा एक गुड वाइब्स आप एक शेयर कर पाओगे, isn't it? So that दूसरे जब भी आप किसी रूम से निकलोगे, किसी जगह से आप जाओगे, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जब आप बैठोगे, एंड उस ग्रुप से जब आप निकलोगे, so that उन लोगों के बीच में आपके चर्चे हो, isn't it? So please improve yourself, not by eating junk foods and texting with your girlfriend and boyfriends. No, it's not like that. Okay, so I always used to motivate all my students so that they will conscious for their physique, for their health. মই সদায় ট্ৰাই কৰোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্টছ যদি যোনে যোনে জানে সিহঁতে মোক গম পায়, অ'কে, বি ৱৰিড এবাউট হোৱাট উই আৰ ইটিং। প্লেটত কিবা এটা খোৱা আগত প্লিজ আপোনালোকে চাব এবাर, यू गेट माई पॉइंट। कुछ प्लेट में कुछ खाने से पहले आप लोग एक बार देख लीजिए कि क्या है वो, मैदा, मोमो, चाउमीन। बॉयल खाइए जितना, ब्रोकेली, नाउ इट इज द ब्रोकेलीज आर अवेलेबल, स्कॉश खा सकते हो, पम्पकिन, ओके, बॉइल्ड चिकन यू कैन टेक, फिश, हाँ, प्रोटीन्स खाइए, मिनरल्स खाइए, ठीक है। आजकल पता नहीं क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, चिप्स, कुरकुरे, है ना, स्मोकिंग चल रहा है, हाँ, स्मोकिंग अपने आप को कूल बनाने के लिए कुछ भी एकदम, इट्स नॉट, प्लीज आई वांट टू अर्ज ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट डू ऑल दिस। I know that কোনো নকৰে এনেকুৱা, বাট যোনে কৰি আছে প্লিজ বাদ দিয়া, যি কৰিলা বাদ দিয়া, আজিৰ পৰা অলপমান ভাল হ'ম বুলি পিনে ভাবা। বিলিভ মি, after a couple of years when you see your body into the mirror, you'll just remember my words, this এইটো কথা মনত পৰিব তোমালোকৰ, হয়নে? সো সেইকাৰণে ফিজিক্যাল এক্টিভিটিজ কৰা, এক্সাৰসাইজ কৰা, ডু মেডিটেশ্যন কৰা, জিম ৱৰ্কআউট কৰা, ओके, ভাল ভাল বস্তু খোৱা, ভাল ভাল ফুড, पानी, वाटर, प्लीज आप लोग उतना ही पानी, जितना जितना हो सके उतना पानी पिए आप लोग, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, हर बीमार का इलाज। मस्ट टेल यू वन थिंग, वाटर, ये पानी एक ऐसा चीज है जो हर बीमार में आपको ये साथ देगा, ठीक है, हर बीमार का इलाज है ये। जो इंसान पानी अच्छे से पीता है, प्लेंटी ऑफ वाटर इफ समवन ड्रिंक, उसका स्किन बोलेगा, उसका बॉडी, उसका फिजिकल, तार पेट केতিয়াও বেয়া নহয়, तार स्किन अपनी চাব পাৰে, तार ब्लड सर्कुलेशन ভাল হ'ব, उसको कुछ बीमारी से कुछ सफर करना नहीं पड़ेगा। बट যোন মানুহে পানী কমকে খায় বা জাংক ফুড বেশি খায়, ইউজ অফ ময়দা এণ্ড সুগাৰ বেশি কৰে, সুগাৰ বেশি খায়, সো সেইবোৰ বহুত বস্তু, বহুত সাৰ্কামষ্টান্সেছৰ পৰা, বহুত অবষ্টেকলছৰ পৰা যাব লগা হয়। সেইকাৰণে বহুত সৰু হৈ আছে এতিয়া, এইবোৰ বস্তু অলপমান স্কিপ কৰি পিনে চলিবা, দেখিবা যে নাই চেঞ্জেছ আৰ লাইফ में, ঠিক আছে। সো হ'ব, আজিৰ কাৰণে এইখিনি আৰু, অ'কে, that's all for today. Thank you so much.